नमस्कार बंधु माने आज वीडियो रे आपणको बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। आज वीडियो रे आपण जानिबे चांदी बा रूपा मुदी को आपण माने हाथ रे क्यों आंगुठी रे पिंधिबा द्वारा आपणको अत्यंत शुभ होइथे। आपण माने समस्ते कार्य सफल होइथे एवं आपणकर समस्त ग्रह पीड़ा दूर होइथे एवं अनेक ग्रह मध्य आपणको शुभ फल प्रदान करिथांती। बंधु माने गोटे कथा मन रखंतु, चांदीर मुदी पिंधिबा द्वारा स्वयं माँ लक्ष्मी प्रसन्न होइथांती एवं आपणकर गृह रे धन संपत्ति वृद्धि होइथाय। काईकिना सोना एवं रूपा लक्ष्मीकर प्रतीक होइथाय। यह माँ लक्ष्मी को आकर्षित करिथाय। रूपा मुदी आमे क्यों आंगुठी रे पिंधिबा द्वारा आमको क्यों क्यों शुभ फल प्राप्ति हुए आसतु जानिबा। सेथिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। यह पूर्व माँ लक्ष्मी को सच्चा मन रे भक्ति करुथांती ताहले एही वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखि दियंतु। बंधु माने रूपा मुदी छड़ा आज एही वीडियो रे आमे जानिबा आपणको घरे क्यों क्यों घटना मान घटिले आपण जानि परिबे जे आपण बहुत शीघ्र धनवान हेबाकू जाउछंती। अर्थात माँ लक्ष्मी कृपा आपणको ऊपर बर्षिबाकू जाउछि। बंधु माने जेतेबेले आपण सज्जा त्याग करिवे तो प्रथमे आपण निज हाथ रे पापुली को जोड़ी जदि आपण देखंती ताहले यह आपणको पई अत्यंत शुभ होइथाय। कारण करदे वसति लक्ष्मी करदे मध्य सरस्वती करदे मूले तु गोविंद प्रभाते करतु दर्शन। तेणु आपण जदि सकाळु उठी आपणकर हाथर पापुली को देखि थांती एवं एही मंत्र को जदि आपण जप करि थांती ताहेले आपण जानि नियंतु जे आपण समस्त देवादेवी दर्शन करिनेले। यह करिबा द्वारा निहाती भावरे आपणको दिनटी अत्यंत शुभ रे कटिबो। सेहीपरि जदि आपणको घर को छुचुंदा बारंबार आसुथाए ताहेले जानि रखंतु जे यह आपणको पई बहुत शुभ संकेत अटे। एही भले शुभ संकेत मिलिले आपण जानि रखंतु जे माँ लक्ष्मी आपणको घर को आसीबार अछंती। कारण छुचुंदा हेउछि भगवान विष्णुंकर दिव्य स्वरूप। तो गोटे कथा जानि रखंतु जे ଯେଉଁଠାରେ भगवान विष्णु वास करती से स्थान को माँ लक्ष्मी स्वयं टाणी होई आसीथांती। तो सेथिपाई जदि आपणकर घर को बारंबार छुचुंदा आसीबार आपण देखुछंती तो यह अति उत्तम एवं शुभ संकेत होइथाय। छुचुंदा को देखिबा क्षणी भगवान विष्णु को नाम नहीं प्रणाम करंतु। आपणको निश्चय भावरे भगवान विष्णुंकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबो। बंधु माने आमे माने बहुत समय आम घरे बहुत गुड़े अदरकारी जिनिस को घर बाहर को फिंगी दे थाउ। तेबे आपण माने जानी छंती जदि आपण अमावास्या दिन एही कामटी को करिवे अर्थात आपणको घरे थिबा अदरकारी जिनिस को जदि आपण अमावास्या दिन घर बाहर को फिंगी दियंती तो यह आपणको पई अत्यंत शुभ होइथाय। यह द्वारा आपणको घरे थिबा समस्त सकारात्मक ऊर्जा बाहर को चली जाइथाय। एवं जदि आपणको घरे गाई पाली छंती सेही गाई आखिरे जदि आपण लुह देखंती ताहेले एथिरु आपण जानि नियंतु जे निहाती भावरे आपणको ऊपर किछि ना किछि विपद आसीबार अछि। सेथिपई आपण विशेष सतर्कता अवलंबन करंतु एवं गोमातांकर विशेष भावरे जत्न नियंतु। गोमातांको पूजा करंतु, गोमातांकर सेवा करंतु एवं गोमातांको सबुज चारा सहित गुड़ चना निश्चय खुआंतु। देखिबे जेउ सबु बाधा असुविधा आसुथिबा ताहले निश्चय भावरे टळे जीव। बंधु माने सोईकी उठिला परे जदि आपणको सेज असजड़ा होई पड़ी अछि तो यह द्वारा राहु केतु शनि देवतांको खराब दृष्टि आपणको ऊपर पड़ी थाए। तेणु एथि प्रति विशेष ध्यान रखंतु। आउ गोटे कथा मने रखंतु लुण जेपरि तले न पड़िबा उचित। जदि
ତଳେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ କେବେ ବି ଲୁଗାରେ ପୋଛିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ବଢ଼ିଥାଏ, ଧାର କରଜ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅସଫଳତା ହେଉଅଛି। ଅଶୁଭ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ପକାଉଛନ୍ତି ବା ଚାନ୍ଦିର ମୁଦି ଏହି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚାନ୍ଦି ନବଗ୍ରହଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଧାତୁ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ ଏହା ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ଆମର ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ। ଚାନ୍ଦି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ନେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାପନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାନ୍ଦି ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ରଜନୀ ବି କୁହାଯାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚାନ୍ଦିର ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଚାନ୍ଦିର ମୁଦିକୁ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିନା ସିଦ୍ଧି କରି ପିନ୍ଧିଲେ କୌଣସି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଦିକୁ ସର୍ବଦା ଆପଣ ସିଦ୍ଧି କରିକି ହିଁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେମିତି କରିବେ ସିଦ୍ଧି? ନା ଏହାକୁ ଗୋମୂତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖି ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିକି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚାନ୍ଦିର ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ କେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ତ ପ୍ରଥମେ ଫାଇଦା ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିର ମୁଦିକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏହି ଦୁଇ ଗୋଟି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ପରିମାଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଚାନ୍ଦିର ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ କାରଣ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାରକ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାନ୍ଦିର ମୁଦି ଅବଶ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦିର ମୁଦି ଅବଶ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଚାନ୍ଦିର ମୁଦି ସର୍ବଦା କାନି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ଅର୍ଥାତ୍ କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚାନ୍ଦିର ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚାନ୍ଦିର ମୁଦିକୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଟଚ୍ କରି ଆଣନ୍ତି ତ ଏହା ସିଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଏହି ଚାନ୍ଦିର ମୁଦିକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧି କରିକି ହିଁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ହିଁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମାନେ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।